all stand. Amen. And let's lift up our hands to the Lord. Let's praise God tonight. Amen. Let's be seated tonight. And let's sing this fast song, Nothing is Impossible. Amen. And let's clap our hands to the Lord and sing joyfully in our hearts. Not gonna live by what I feel.
nothing is impossible. Let's remain standing tonight. Amen. Let's feel the presence of the Lord. Amen. This evening. Amen. Let's sing this song, The Goodness of God. Hallelujah. Praise the Lord. Let's sing it in Indonesia, so then you will enjoy the lyrics of the song. Lagu bahasa Indonesia ya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi Kau terbangun sampai ku terbaik, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaik, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewat di hati, dalam Kau ada bagiku. Sungguh Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Let's sing it again Tuhan. from the start. Hallelujah. Let's feel the presence of God. Ku cinta Kau. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
kasihan kebaikan-Mu, Church, let's praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let's remain standing this evening. Mari kita berdiri pada malam hari ini, tetap berdiri. Let's proceed to our prayers and our requests. Mari kita lanjutkan doa permohonan kita. Because we believe that God listens and answers prayer. Karena kita percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. So tonight we will lift up our prayers to Him. Jadi malam ini kita akan mengangkat doa-doa kita. Let's continue to pray for our nation and our city of Medan, Indonesia. Kita berdoa untuk negara kita dan kota kita Indonesia. That the Lord will bless and prosper this city and this nation. Tuhan akan memberkati dan membuat kita berkembang. Also our leaders in the Philippines of our fellowship churches. Juga pimpinan kita yang ada Filipina. And even the Western Visayas, Amen, Fellowship. Dan juga Fellowship Western Visayas. That the Lord will grant more fruitfulness and abundant prosperity in our lives. Tuhan akan memberikan buah yang lebih banyak lagi. Amen. Financial breakthrough to every one of us. Gebrakan keuangan untuk bagian setiap dari kita. That the blessing of God will overflow from us. Ya, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Amen. Healing to Sister Dewey and Brother Satria. Ya, pemulihan untuk Kak Dwi dan Brother Satria. And also to all our missionaries here in Indonesia, the Lord will bless and prosper. Dan juga pada misionaris kita yang ada di Indonesia. Amen. So tonight, you have prayers and requests to God. Lift up your hands to Him. Malam ini angkat tanganmu jika kau punya doa permohonan kepada Tuhan. Believing that God will listen and answer our prayers. Tuhan akan mendengar dan menjawab segala doa dan Amen. permohonanmu. I ask Brother Baskar to lead us into prayer tonight. Amen. Once again, let's praise the Lord. Hallelujah. Blessed be thy name. We glorify you, God. We magnify you. We humbly come before you, God, lifting to you our prayers and our requests. Hear us, O Lord, as we pray this evening. Hallelujah. Kami datang kembali dalam keadaan sehat. Yes, Kita amin. akan mendengarkan firman Tuhan dari pendeta kita yang Pastor John. Berkati khotbahnya dan langkah baik kita akan menuju lebih ke atas dan lebih ke depan. Yes. Untuk menjadi yang lebih baik. Amin. Untuk masa depan kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amen. Let's greet one another tonight. Amen. Kuat-kuat ay anak ako niya. Isa po sa Bro. Sister Desi. Macam merdeka ya, merdeka. Dan Albert. What happened to your guitar? Kuat-kuat na yan ako. Terus lagi bang? Sini. Oh my goodness. Dalaga niya akong tsahan. Ako tani doon. And My vocals is stretched. Not only the guitar string of Brad Albert is stretched. ya hanya bang gitar bang Albert juga sampai putus ya. Amen. That also my voice is stretched. Ya, juga suara saya sudah mulai hampir putus. All right. So tonight, welcome to our Sunday night worship service. Selamat datang di ibadah hari Minggu kita. Amen. Are you happy to be, amen, in the house of God? Apakah kau bahagia berada di rumah Tuhan? Amen.
to worship Him in spirit and in truth. Ya, beribadah kepada Dia, kepada Yang Kuasa. So tonight, let's listen to our announcement. Malam ini mari kita dengarkan pengumuman kita. I encourage you, brothers and sisters, Saya motivasi kamu kakak-kakak di sini. if you come early and the church service not yet started, Jika kau datang lebih cepat, take time first to pray. ya ambillah waktu untuk berdoa sebelum ibadah ini dimulai. Right? Before you talk to your brothers and sisters, Sebelum kau bicara kepada saudara-saudaramu yang lain, I know that you are excited to fellowship with our brethren. ya saya yakin kalian suka ya untuk beribadah di But sini. if there is more important person in this room, there is none other but Jesus Christ. Tapi yang paling penting di sini adalah bukan sama kita, tapi Tuhan sendiri. Amen. That's why when we come early, we pray before the worship service starts. Ya, karena itu kita datang lebih cepat sebelum ibadah dimulai. And I encourage you to take time to pray. Saya Amen. motivasi kamu untuk ambil waktu untuk berdoa. So then the presence of the Lord will be strong in the midst of us. Karena itu kehadiran Tuhan akan lebih kuat berada di tengah-tengah kita. As we worship Him, we will meet His presence with a clean heart. Seperti kita berdoa, kita membutuhkan hati yang murni untuk bertemu Because dengan Dia. we prayed before the worship service starts. Karena kita berdoa sebelum ibadah dimulai. Amen. You know what? The Potter's House Church, we are more than 3,000 churches around the world. Jadi di seluruh dunia ada 3.000 Potter House. Over 150 nations. Jadi 150 negara. And everywhere, the Potter's House, Semua tempat di Potter House ini. there is prayer before worship service. Sebelum ibadah dimulai ada doa. Amen. Jonathan knows it. Right? Bang Yonatan sudah kenal itu When ya. he attended the church of Pastor Ralph Shutima Iya. in Jakarta, they pray before the worship Yeah. starts. Bang Yonatan bilang ya di Jakarta Pastor Raul Sutima ya mereka berdoa sebelum ibadah dimulai. And same also here, Dan juga sama seperti kita di sini. right? So before we start, if you come early, first take time to Yeah. pray. Jadi kalau kau datang lebih cepat, kita bisa berdoa sebelum ibadah dimulai. Talk to God first. Ngomong sama doa Tuhan dulu. And after you pray, fellowship with your Ya, brethren. setelah ngomong sama Tuhan, baru ngomong sama yang lain. Okay, so Wednesday night, we have our Wednesday night worship service. Jadi hari Rabu kita punya ibadah tengah minggu. So I encourage you to come Saya motivasi kamu untuk datang. because our spiritual life needs the Word of God. Karena hidup spiritual kita perlu dengan makanan firman Tuhan. We grow fast, we grow strong if we always fed our spiritual life. Ya, kita bertumbuh cepat, kita bertumbuh kuat karena kita butuh firman Tuhan. Our relationship with the Lord improves Ya, hubungan dengan Tuhan juga meningkat. if it is well fed with the Word of God. Kalau kita makan firman Tuhan. And also this Friday, Dan juga hari Jumat ini, we have our discipleship service. kita punya kelas pemuritan. You know, who was blessed last Friday? Siapa yang merasa diberkati hari Jumat lalu? Powerful testimony, Yeah. preaching, Yes. amen, from our brethren in Tainan, Yeah. Taiwan. Jadi sangat benar ya, kesaksian yang sangat baik dari Tainan, Taiwan. And after that, we have our question and answer session. Ya, dan setelah itu ada banyak sekali pertanyaan yang sudah terjawab. So, if you have question, you want to know about the mission, vision of our fellowship, Jadi kalau kau ingin tahu tentang visi dan misi dari ibadah kita ini, or if there's something you want to be clarified in your understanding in the Bible, atau ada yang mau kamu klarifikasi menurut Alkitab, after the discipleship, we have our question and answer session. setelah kelas pemuritan itu ada sesi bertanya. So you could ask important questions after the preaching. Jadi kalian bisa bertanya pertanyaan yang penting setelah khotbah. Amen. And also the month of October, second week of October, Jadi minggu kedua di bulan Oktober nanti, we have our upcoming revival crusade. kita ada KKR. Amen.
The last time we have had revival was with Pastor Dewey Ya, sebelumnya kita sudah ada KKR dengan Pastor Dwi from Ho Chi Minh City, Vietnam. dari Ho Chi Minh City, Vietnam. But this October, we have a pastor from the Philippines. Tapi Oktober ini kita ada pendeta dari Filipina Amen. Who will come to us and have revival here. yang akan datang kepada kita dan bikin KKR di tempat Not ini. online. Bukan online ya. Amen. Pastor Rico Herrera with his wife, Sister Chona, they Yeah. are great friends of ours. Pastor Rico Herrera dan istrinya adalah teman dari pendeta They John. will come to us. Mereka akan datang sama kita. Amen. And help us to be revived with the word of God. Dia akan memberikan firman Tuhan kepada kita. Amen. So let's see what we can do for this revival. Mari kita lihat apa yang dapat kita lakukan untuk KKR Amen. ini. Another option I'm considering, if ever we will not be able to get the champion, if ever we will not get the champion, Kalau kita nggak mendapatkan champion, we will add more chairs here. kita akan tambahkan beberapa kursi di sini. Alright, we will just add more chairs. Ya, kita akan But- tambahkan beberapa kursi. Let's see. We don't know yet. Ya, Alright. tapi kita lihatlah, kita kan nggak tahu juga ke Okay, depannya but bagaimana. this is just in case if we will not be able to get champion, we can. Ya, ini have hanya revival opsi yang lain. Kalau champion nggak dapat, kita akan tetap di tempat ini. Maybe I will add more 10 chairs. Ya. Mungkin saya akan tambahkan 10 kursi lagi. We will add more 1, 2, 3, 4, 5. Alright, 6, 7, 8. Just for revival. Ya, hanya KKR ini aja tambah kursi 10 lagi. This is Soalnya just an option. ini hanya pilihan kedua. Alright. So then there will be no pressure also. Ya, jadi gak ada tekanan ya. But let's pray. Amen. That God Mari will kita help berdoa us. untuk itu. Who wants to go in champion? Siapa yang mau punya ke champion? Alright. So let's pray for it. But if not, we have no other option. We'll stay. Mari kita berdoa. Tapi kalau enggak, kita tetap di tempat ini. Okay. But we need to pray and believe Yeah. that we would be able to render the best to God. Jadi mari kita berdoa, kita akan mendapatkan yang terbaik. Okay. So this all I have this evening to our announcement. Hanya itu pengumuman kita pada malam ini. Amen. And let's prepare our hearts, amen, in giving to the Lord. Mari siapkan hati dalam memberi malam ini. Amen. Who are excited to offer to God. Siapa yang exciting memberikan untuk firman Tuhan? Can you say Ya, amen? memberikan persembahan. We want to be blessed by God, Kita mau diberkati sama Tuhan. but the blessing of God has to do with our obedience to God. Tapi berkat Tuhan juga tergantung dari kepatuhan kita. Can you say amen? Amin. It is always connected. The blessing is always connected to our obedience to God. Jadi berkat itu berhubungan dengan rasa patuh kita kepada Tuhan. And the reason why we give to the Lord, because He commanded it. Alasan kita memberi adalah karena Dia memerintahkannya seperti itu. Jesus commanded us, give, Yesus memerintahkan untuk memberi and it shall be given back to you. dan juga akan diberikan kembali kepadamu. Right? So, giving is just a test of our faith's obedience. Jadi memberi adalah hanya tes bagaimana kita patuh sama Dia. Amen. If we believe God and obey Him in Ja- giving. Jika kita percaya sama Dia dan patuh sama Dia, kita memberi. But in God's mind, Tapi dalam pikiran Tuhan, He has a ready and prepared blessing and reward in store to be given back to you. Dia sudah menyiapkan hadiah yang akan diberikannya kepadamu. Right? He ready and He prepared what He is going to give back to you. Dia siap untuk memberikannya kepadamu. Right? Because He promised it. Karena Dia sudah berjanji dalam firman Tuhan. Give, and it shall be given back to you. Berilah, maka akan diberikan kembali kepadamu. You know, the God whom we serve is the God who multiplies. Ya, jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang suka memberikan lebih. Everything we put into the hands of God, He can multiply it. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan bisa Dia lipat gandakan. Did you remember in the gospel of our Lord Jesus Christ, amen, where He multiplied, amen, the bread and the fishes?
Kalian ingat bagaimana kisah 5 roti 2 ikan, dia bisa melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan itu. The Bible said there were 5,000 men, not included children and women. Bayangkan ada 5.000 laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan tidak masuk terwanita, 5.000. Bible commentator said there was more than around 20,000 people who are present that time. Jadi pada saat itu ada 20.000 orang yang datang untuk And dengar when firman. the boy brought his lunch in the hands of Jesus, Dan ketika si anak kecil tadi memberikan makan siangnya kepada Yesus, he gave it to the hands of Jesus. dia berikan makan siangnya kepada The Yesus. Bible said that Jesus lifted it to heaven. Dan Yesus yang mengangkatnya kepada And Tuhan. he prayed to God the Father Dia berdoa kepada Tuhan with thanksgiving. dengan ucapan terima And kasih. the Bible said that more than 20,000 people was fed all by Jesus Dan Christ. 20.000 orang itu akhirnya dapat makanan dari Yesus. Can you say amen? Amin. The boy gave into the hands of Jesus. Si anak kecil tadi memberikannya kepada Yesus. And the Bible said Jesus gave it back to the boy. Ya, anak Yesus bilang dia memberikannya kembali kepada anak tadi. Not only the boy ate his lunch and Bukan- became full, Dan anak itu makan sehingga dia menjadi kenyang. but the boy was able to bless many people. Bahkan anak kecil ini bisa memberkati orang-orang yang ada itu. Multitudes of people. Ya, banyak orang di situ. Can you say amen? Amin. Because whatever we surrender and we give to the hands of God, Apapun yang kita berikan kepada Tuhan, God can multiply it. Tuhan bisa melipat gandakannya. So give, Jadi marilah and memberi it shall be given back to you. dan akan diberikan kembali kepadamu. When God give it back, it is in good measure. Ya. Ketika kamu diberikan kembali, itu ukuran yang terbaik. God will make it sure that you are not lost with what you give to Him. Tuhan pastikan kamu tidak akan kehilangan apa yang kamu berikan kepada Dia. Amen. It is shaken together Ya, apa yang sudah digerakkan kepada to Dia. make sure there is no shallow parts or portion. Ya, pastikan itu kamu tidak akan kekurangan. And the Bible said it runs over, it overflows. Ya, Alkitab katakan malah akan berlebihan. Amen. So we are imagining the kind of life that is supernaturally blessed by God. Ya, kita bayangkan ada pemberian yang supernatural bagi Tuhan. But for that to happen, you need to give something to God where He can multiply it. Tapi kamu harus memberikan sesuatu agar Tuhan bisa melipat gandakannya. Amen. We have teachers here. Kita mempunyai gambaran di We sini. have young professionals here. Kita mempunyai orang-orang profesional We muda. have business people here. Kita orang punya bisnis di sini. We know that anything we multiply to zero Kita tahu apa yang diberikan kepada Tuhan dari nol is equivalent to, itu menjadi example, 1 billion times zero. ya. Coba bayangkan 100.000 dikali 1 juta bagaimana? How much? Berapa? Berapa, Swin? 1 billion times zero. Nah, 1 billion multiplied by nothing. iya, 1 miliar dikali nol. Right? Hmm. How much? Zero. 1 miliar dikali nol ya nol. Nah, Right? Even it is zillion, trillion, if it is multiplied to Yeah. zero, the equivalent is zero. jadi berapapun kalau itu dikalikan nol ya hasilnya nol, kosong. So even God is a multiplying God and an all-powerful God. Tuhan Yesus ada orang yang bisa melipat gandakan apapun yang dia berikan. And He wants to bless us with abundant prosperity. Dan dia juga mau memberkati kita. But if we don't obey Him by faith Tapi kalau kita tidak patuh pada dia dengan iman and surrender something in His hand, dan berharap kepada dia, God cannot multiply it. Tuhan Yesus gak bisa melipat gandakannya. Because anything multiplied to zero is zero. Karena apapun yang kau berikan nol ya artinya nol. Amen. So by giving, God is teaching us to increase our faith. Ya, dengan memberi Tuhan membuat kita bagaimana memberikan rasa tambahan. And by obeying God, Dan dengan mematuhi Tuhan, the promise of God, He will give it back to you janji Tuhan akan kembali kepada kita. in many ways. Dalam banyak cara. Good health, Kesehatan yang baik, safety and protection, ya keselamatan, good night's sleep,
tidur malam yang enak, good appetite when you eat. makan malam yang enak. You know, many people can afford to buy good foods, but they don't have the appetite to eat it. Ya, banyak orang yang bisa beli makanan tapi nggak bisa makan. They are not allowed to eat it because it is contradicted to their health. Mereka tidak bisa makan karena kesehatan mereka tidak baik. God can bless us in many ways. Tuhan bisa memberkati kita dengan banyak cara. Amen. When I see Wesley, I can see the goodness of God. Ketika saya lihat Wesley, saya bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Amen. I said to Wesley, align with your sister. Wesley, Align with your sisters. Yes. Stand behind your sister. Wesley, kamu berdiri di belakang kakakmu. And I saw that the distance of her sister to her is only this. Ya, jadi jarak sama kakaknya dia cuma segini aja. Right? Not only he is getting wide, he is going tall. Jadi si Wesley itu makin besar ya, bukan makin tinggi. Amen. Hallelujah. Blessed physically. Ya, diberkati secara fisik. In many ways, God can bless us. Dalam banyak cara Tuhan bisa memberkati Our kita. relationship to the Lord, Hubungan kita dengan Tuhan also our finances and material things will be given back to dan us. juga finansial kita dan material kita akan diberikan kembali But we kepada. have to obey God by faith. Tapi kita harus mematuhi Tuhan. Amen. Amin. So let's give to the Lord with joy in our hearts. Mari kita Amen. beri In untuk Tuhan dengan obedience hati yang to His gembira. word. All right, Brother Baskar, please come forward. Hallelujah. All right, bro, please pray. Doa dulu. Berkati tangan-tangannya sudah memberi. Mari kita memberikan berkat, pemberian untuk Tuhan. Tuhan akan memberikan lebih lagi buat kita, menjaga kita. Amin. Amen. All right. We bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise Unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. Amen. Who is ready to listen to the word? Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada malam ini? We have a wonderful message from the throne of God this evening. Kita mempunyai pesan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Amen. Because many people today, Karena banyak orang akhir-akhir ini, they are craving for talents. jadi mereka betul-betul mencari apa talenta mereka. They want to be talented. Mereka mau bertalenta, But no one is craving and aftering for character. tapi nggak ada orang yang mencari tahu bagaimana memperbaiki karakter mereka. Amen. And I want to give importance tonight on the value of having a good and godly character. Jadi saya hari ini akan memberitahu bagaimana mempunyai talenta dan karakter yang baik. I want to preach about character versus talent. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana karakter melawan talenta. Amen. The world is aftering for talent. They are looking for talented people. Dunia sedang mencari bagaimana orang-orang yang punya talenta. I don't know here in Indonesia, but in the Philippines, we have Philippines Got Talent. Ya, saya nggak tahu di Indonesia, tapi di Filipina kita mempunyai orang yang mencari Right. ada ya. America also, AGT, America Got Talent. Ya, kadang-kadang Amerika juga punya America Got Talent. Also, Britain, they have the BGT, Britain Got Talent. Di Britain juga ada Britain Got Talent. All right. Here in Indonesia, do you have? There's also Indonesia, yes, Indonesia Got Talent. Indonesia Got Talent. Indonesia Got Talent. They want to discover talented people. Jadi mereka mau mencari orang-orang yang punya talenta, bakat. Talent is so good.
Ya, orang yang punya talenta itu sangat baik. But if you don't have the character, Tapi kalau kamu nggak punya karakter, you will not stay. kamu nggak akan tinggal. Alright? You will not stay on the top. Kamu nggak akan tinggal di atas. Because character will preserve talent. Karena karakter ini akan menutupi talenta kamu. Many people who are talented get lost. Banyak orang yang punya talenta itu kehilangan. And in the end, they failed badly. In India? They failed badly. In the end, Pada they akhirnya, failed badly mereka menjadi buruk. because they lack character. Karena mereka kehilangan karakter mereka. Alright? So in the kingdom of God, Dalam kerajaan Tuhan, alright, who of you here have able to buy something from the grocery, buy one, take one? Promosi. pernah nggak kalian dengar ya, buy one, take one? Beli satu, dapat Yeah. satu. When Promosi. you bili toothpaste and then there is gratis toothbrush. Beli pasta gigi, gratis sikat gigi. Alright? Ada gitu ya. Ini gratis. Talenta tuh gratis. Alright? When you after for this, Kalau kau melawan karakter, God can give this to you. Tuhan bisa memberikan talenta itu kepadamu. Talent is easy, my friend. Bakat itu sangat mudah, temanku. But ini, Tapi karakter ini so hard. susah loh, susah. That's why nobody wants this. Makanya banyak orang yang nggak mau ini. Because this has to do about who you are. Karena itu memberitahu siapa diri kamu sebenarnya. But ini, Tapi yang bakat, it's in the surface. It's in the outside appearing. ya ini di luar dari rasa tahu kamu. Right? So character versus talent. Jadi karakter melawan talenta, What bakat. is more valuable? Yang lebih bernilai. What is more important? Yang mana lebih bernilai, lebih Character penting? or talent? Karakter atau talenta? But nobody wants this. Tapi nggak ada yang mau berkarakter baik. Because this is hard to achieve, right? Karena ini susah dicapai. This is easy. This is easy. Ini sangat gampang. Right? So let's read our text. 1 Corinthians 10:1. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 12. Right? Listen carefully. Let him who thinks he stands take heed lest he fall. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Or I can paraphrase this. Nah, saya bisa buat perbandingan. Let him who thinks he is talented Biarlah orang-orang berpikir dia berbakat, take heed lest he fall. jangan sampai dia terjatuh. What will preserve you standing? Apa yang membuat kamu tegak berdiri? What will keep you standing? Apa yang membuat kamu tetap tegak berdiri? That you will not fall. Kamu tidak akan jatuh. Not talent, Bukan talentamu, bukan bakatmu, character. tapi karakter. Amen. Amin. First of all, Pertama, okay, Wesley. Okay. Let's differentiate, amen. Let's differentiate character and talents. mari kita buat perbedaan antara karakter dan bakat. What are the differences between character and talents? Apa perbedaan antara karakter dan bakat? Right. Listen. Character strengths are different than your other personal strengths, such as your unique skills, talents, interests, and resources, because they reflect the real you, who you are at your core. Ya, kekuatan karakter itu berbeda dengan kekuatan pribadi Anda yang lain, seperti keterampilan bakat, minat, dan sumber daya unik. Karena kekuatan tersebut mencerminkan diri Anda yang sebenarnya, siapa diri Anda sebenarnya. Right? Your character is the real you. Ya, karakter kamu adalah siapa dirimu yang sebenarnya. This is who really you are at your core. Jadi ini yang menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya dari dalam. Amen. Lots of talented people in this world. Banyak orang berbakat di dunia ini, In sports, dalam olahraga, in ministry, dalam ibadah, so many talented people. sangat banyak orang yang berbakat. Alright?
so many talented people. Banyak kali orang-orang yang berbakat. Right. Talent is not bad. Talent is so good. Bakat itu tidak buruk, tapi bakat itu sangat baik. We need talented people in the kingdom of God. Kita membutuhkan orang-orang berbakat dalam kerajaan Tuhan ini. That's why the Bible said in Ephesians chapter 4 verse 11 that He gave gifts to men. Ya. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan bakat itu diberikan kepada manusia. He gave different spiritual gifts to people. Dia memberikan bakat spiritual yang berbeda dari setiap orang. Even in this church, Bahkan di gereja ini pun we have talented people here. kita mempunyai orang-orang berbakat. Amen. That God is using your life to advance the kingdom of God. Karena Tuhan memberikan kamu bakat untuk meningkatkan pelayanan Tuhan. Amen. I know how to play guitar, Saya pendeta tahu bagaimana bermain but I gitar, am not that talented as Brother Albert. tapi saya nggak berbakat seperti Bang Albert. Can you say amen? When it comes to gadgets and computer, oh my goodness, Yeah. I am deficient of that. Kalau udah mulai dengan komputer, saya nggak bisa lagi di situ. Amen. Gaptek. But God gave us Felix, Wesley, Tapi hari ini Tuhan berikan Bang Felix, Wesley, our human computers. manusia komputer. Amen. Some of you have hidden talent that you're not using it. Ya, di antara kamu ada bakat yang tertutupi, kamu nggak tahu. nggak Some of gunakan. you have potential to become an interpreter. Beberapa dari kamu punya bakat untuk menterjemah. Amen. Some of you have beautiful voice to sing. Beberapa dari kamu punya suara yang bagus. Amen. I know how to sing, Pendeta tahu bagaimana but bernyanyi I am baik. not that talented to sing. Tapi pendeta tidak berbakat untuk bernyanyi lebih baik. Can you say amen? So if those who have talents will rise up, Jadi kalau orang yang berbakat itu naik, maju, it will bless and serve many people. dan akan memberkati banyak orang. That's why if you have talent, present it, Pastor. What can I do for the Lord? Jadi kalau kau punya bakat, tanya pastor, apa yang saya lakukan untuk Tuhan? Can God use my talents? Bisakah Tuhan menggunakan bakat saya? Can you say amen? Amin. So then I would be able to guide you what you should do. Jadi pastor bisa membimbing kita dalam bakat kita. So then you will be qualified for the ministry. Jadi kau bisa berkualifikasi dalam ministry ini. Can you say amen? Amin. You know, we have talented people here. Kita banyak orang berbakat di gereja ini. And if talented people will take their place in the kingdom of God, Kalau orang-orang berbakat mengambil tempat di dalam kerajaan Tuhan, it will boost the ministry. itu akan membuat ministry ini maju. It will improve the ministry. Akan meningkatkan ibadah pelayanan ini. That's why we have our live streaming in YouTube now. Karena itu kita punya live streaming di YouTube sekarang. Amen. Because of the ability of Felix in Karena- gadgets, in Karena computer. kemampuan Bang Felix dalam gadget, dalam komputer. By my own, I cannot do that. Kalau pendeta tidak bisa lakukan itu. Can you say amen? Amin. What is your talent? Apa bakatmu? What is your talent? Apa bakatmu? Coba pikirkan. Who is using your talent? Siapa yang menggunakan bakatmu? Where you are using your talent? Di mana bakatmu digunakan? Is God is benefiting from your talent? Apakah Tuhan menggunakan bakatmu meningkatkan hidupmu? Does your talent brings honor and glory to God? Apakah bakatmu memuliakan Tuhan? Does your talent, amen, produces salvation to other people? Apakah bakatmu menghasilkan keselamatan untuk orang-orang lain di dekatmu? You know, one day you will be held accountable to God with your talents. Ya, suatu hari kau tidak akan menghitung apa yang bakatnya berikan Tuhan padamu. Because God is going to judge you. Karena Tuhan akan menghakimimu. Where did you use your life and the talents God gave you? Di mana kau menggunakan bakatmu yang sudah kuberikan? You know what? Sometimes it's unfair to God. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak baik untuk Tuhan. You know what? Tidak adil. One of the unique characteristics I saw with the Bataknis. Saya lihat karakter yang unik dalam marga Batak. Amen. They love music. Mereka sangat suka musik. They love singing. Mereka suka bernyanyi. Amen. Who are the Bataknis here? Siapa orang Batak di sini? Right? Everywhere they want to sing. Ya, di mana-mana pun mereka suka bernyanyi. They have good voices. Mereka punya suara yang bagus.
You know, sometimes when you eat in the restaurant Kadang-kadang kalau kau makan di restoran, and there's a karaoke, dia ada karaoke di situ. oh, the Batak people sing from their hearts. Orang Batak tuh bernyanyi dengan sangat baik, So good. sangat bagus. Amen. They don't care what other people will think of Ya, them mereka nggak peduli apa yang orang pikirkan tentang dia, because they want to sing. karena mereka mau bernyanyi. They are naturally talented. Mereka nak talenta secara alami. Amen. Maybe you have a good voice. Dan mungkin kamu punya suara yang bagus. Will you just hid it Kamu akan menyimpannya, that God can use it for His glory? atau Tuhan akan menggunakan talentamu. Amen. Amin. Hallelujah. Talent is so good, Bakat itu sangat baik, but Teta- character is more better tapi karakter itu lebih baik. because your character reflects the real you. Karena karakter itu menunjukkan siapa diri kamu Your sebenarnya. character is who you are at your core. Karakter itu menunjukkan siapa sebenarnya dirimu. Right? The smell of durian is so good. Bau durian itu sangat enak. Amen. I don't know about you, but I like the smell of durian. Saya nggak tahu ya, tapi pastor sangat menyukai When I durian. smell durian, I got hungry. Jika saya mencium bau durian, saya jadi lapar. Amen. But, okay, the beauty and the benefit of durian is not on the outside. Jadi kecantikan dan kebagusan durian itu bukan dilihat dari luar, It's on the inside. tapi di dalamnya. Right? So, talent is the covering outside. Jadi bakat itu ditutupi di luarnya. The talent is the skin outside. Jadi bakat itu ada kulit dari keluarnya. But, Tetapi the character karakter is the fruit inside. adalah buah yang di dalamnya itu. So, what is the more important? Jadi apa yang lebih baik? When I eat durian into Bang Hendra store, Kalau saya makan durian di tempat Bang amen, Hendra, I always bring takeout. jadi pastor suka bawa pulang. Amen. And when I bring takeout, amen, my family goes inside the room. Ya, jika saya bawa pulang, keluarga saya akan keluar, gak suka bawa durian. I put it in the freezer. Saya letakkan di lemari es. Oh, because I enjoy durian. Karena pastor sangat menyukai durian. Amen. Hallelujah. You know what? When Brother Hendra peel off the skin of durian, Ya, ketika Bang Hendra membuka si durian tadi, amen, he puts the durian fruit into the container, transparent container. ya Bang Hendra taruh di sebuah Tupperware. And what we did with the skin, Tahu nggak apa yang kita buat dengan Amen. kulitnya? we shoot it in the garbage bin like basketball. Ya, kita buang ke tong sampah seperti bola basket. Cung, buang. Alright? It's useless. Nggak berguna. Alright. So character is like the fruit. Jadi karakter tuh seperti buah. It is who you are at the core. Jadi menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Right. Next slide, Wesley. Okay. Number 2, Yang kedua, talent will bring you to the top, bakat akan membawa kamu ke puncak. but character will keep you on the top. Tapi karakter akan membuat kamu tetap berada di puncak itu. Okay? Character will skyrocket you on the top level. Ya, karakter akan membawa kamu seperti roket ke level yang atas. But if you lack character, Jadi kalau kehilangan karakter, amen, you will fall down. kamu akan jatuh. That's why our text said, Karena itu ada yang mengatakan, those who think that he is strong, orang yang menganggap dirinya kuat, he must be careful, dia harus hati-hati lest he fall. atau dia akan jatuh. He is talking about character. Ini berbicara tentang karakter. Don't be overconfident that you are talented. Jangan terlalu percaya diri kalau kau punya karakter. Because without character, it's dangerous. Kalau nggak ada karakter, itu sangat berbahaya. Right? One man said, Suatu orang berkata, talent will get you in the door, but character will keep you in the room. bakat itu akan membawa kamu masuk ke ruangan, tapi karakter akan membuat kamu tetap bertahan di ruangan itu. Right? In other words, I can paraphrase this. Satu kata yang lain adalah, Talent will get you into the door of success. jadi karakter membawa kamu di pintu kesuksesan. Right? Into the door of prosperity. Bakat membawa kamu pada pintu kesuksesan. But if you lack character,
Tapi kalau kau kehilangan karakter, you will not stay in the room. kamu nggak akan tinggal dalam ruangan itu. Because character is the one who will keep you on the room of success. Iya. Karena karakter itu yang akan membuat kamu tetap dalam ruangan sukses tadi. Right? Talented people are a gift to the world. Orang-orang yang bertalenta adalah hadiah dari dunia ini. And it is our character that protects that gift. Dan karakter itu melindungi hadiah itu tadi. Who knows Tiger Woods? Siapa yang tahu Tiger Woods? I don't know. You don't know him? I don't know. He was so famous in golf. Oh, Amen. dia adalah seorang pemain golf yang terkenal. Champion after championships. Banyak sekali hadiah yang dia gunakan. But something happened with Tapi his life. satu hal terjadi dalam hidupnya. That his career, shoot down. Karirnya tiba-tiba jatuh. Amen. When he failed in his character. Karena yang menjatuhkannya adalah karakter dia. Right? You can research about what happened to the life of Tiger Woods. Jadi kalian bisa mencari apa yang terjadi He's dengan still Tiger playing Woods. the golf. Dia masih bermain golf. But after the event happened with him and his family, Dan apa yang terjadi dengan keluarganya? his life go down. Karakternya jatuh. Right? His career go down. Karirnya menurun. Right? Before he was at the top. Sebelumnya dia ada di puncak. But because he lacks character, Tapi dia kehilangan karakternya. it spiral down. Ya, akhirnya dia jatuh. The Bible is filled with examples of talented people but lacks character. Jadi Alkitab sudah memberikan bagaimana orang yang berkarakter. First, Lucifer. Yang pertama Lucifer. Wow. Who knows Lucifer? Siapa yang kenal Lucifer? Semua You kenal. You know, the name Lucifer is so good. Sebenarnya arti Lucifer itu sangat bagus. Yeah? Ya. You know the meaning of the name Lucifer? Tahu nggak apa arti Lucifer? Apa artinya Lucifer? Praise the Lord. Praise the Lord. That's the Lucifer. meaning of the name Itulah Lucifer. artinya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Lucifer is the angelic name of Satan. Jadi Lucifer ini adalah nama dari si setan tadi. Amen. That name is highly regarded before he fell into sin. Nama itu sangat dibanggakan sebelum dia jatuh ke dalam dosa. It's a name that everybody is revered. Look up, Itu adalah nama yang sungguh dibanggakan oleh orang. Lucifer. Lucifer. When they hear Lucifer, there's dominion on it. Ya, kalau kita dengar nama Lucifer, kita merasa itu tidak baik. There's fame on it. Nama yang betul-betul penuh dengan iblis. Every angels Semua malaikat-malaikat respect and knows the name Lucifer. ya menghargai nama yang namanya Lucifer. But no matter how good that name is, Tapi nggak mau tahu bagaimana bagusnya nama itu. nobody names his son Lucifer. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang memberikan nama anak kita Lucifer. Did you know something? His name is Lucifer Putri. Pernah dengar ada orang namanya Lucifer Putri, Lucifer Putra? Huh? Ada. Kalau ada bilang Or Lucifer Bawika? Tidak. Lucifer Bawika. Ada yang berikan nama anaknya Lucifer Bawika, Lucifer Putri. You don't hear. Nggak akan ada orang. Yeah. Why Lucifer becomes Satan? Kenapa Lucifer tuh jadi setan? Huh? Hmm. Because he lacks character. Karena dia kehilangan karakternya. Talented. Dia berbakat, sungguh berbakat. Dia sangat-sangat berbakat. Who knows the ministry of Lucifer in heaven? Siapa yang tahu ministry dia apa yang di dia surga sana? Si Lucifer ini ngapain? Huh? Huh? Dia pemimpin, song leader. A worship leader. Ya, dia adalah pemimpin pujian paling hebat dia, paling bagus dia. Imagine he leads the congregation of heaven to worship Yeah. God. Bayangkan dia memimpin puji-pujian di surga.
That's why that ministry is so sensitive. Maka itu ibadah ini sangat sensitif. Because all eyes are on you. Karena semua mata tertuju kepadamu. That's why you must be guarded with character. Karena itu kau harus ditutupi, dilindungi oleh si karakter tadi. Right? Not only those who lead in worship, everybody in worship team Semua orang juga yang ada di worship team itu should be clothed with humility, passion, harus ditutupi dengan rasa kemanusiaan, and kebaikan, righteousness. dan kebaikan, kebenaran. Because it will keep you in the room. Karena akan membuat kamu tetap berada di tempat itu. It will keep you in the ministry. Ya akan membuat kamu tetap berada dalam ministry itu. When it comes to musical instruments, Kalau kamu dalam ada musik instrumen, voice, suara, beauty, kecantikan, glory amongst the angels, ya, pujian di antara malaikat-malaikat nothing compared with Lucifer, my friend. tidak bisa dibandingkan dengan Lucifer. Amen. Isaiah described him as the chief, amen, being amongst the angels. Yeah. He is the chief. Yesaya bilang ya, dia adalah utama daripada semua malaikat-malaikat itu. In the eternity past, Dalam keabadian, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Allah Bapa, Allah Anak, Putra, dan Roh Kudus. The next rank, Lucifer. Dan di bawahnya baru Lucifer. Bapa, Anak, dan Roh Kudus baru Lucifer. But what happened to Lucifer? Tapi apa yang terjadi dengan Lucifer? Right? Pride comes to his heart. Kesombongan datang. Man, he is not contented as a worship leader or a good musician or a beautiful creature. Dia sudah tidak merasa dia lagi hebat dalam puji-pujian dan penyembahan. He wants to be like God. Dia Oh. mau sama seperti Tuhan. Oh, He God. wants also to be praised and he wants also to be served by angels like God. Dia juga mau diperlakukan seperti Tuhan, dipuji-puji seperti Tuhan, mau sama dia dengan Tuhan. Before Lucifer, there is no demons and devil. Jadi sebelum Lucifer tuh setan tuh nggak ada He is sebenarnya. the first devil. Dia adalah setan yang pertama. Who tempts Lucifer? Siapa yang menjatuhkan Lucifer? Who? Huh? Who tempts Lucifer? Siapa yang menggoda si Lucifer tadi? Huh? Siapa? Who? Ada yang tahu? I don't know. Huh? You know what tempts Lucifer? Siapa tahu yang menggoda si Lucifer? His evil desire. Hatinya sendiri, keinginan dia sendiri, His evil desire. ya pikiran dia sendiri. Desire to be like God. Dia sangat ingin menjadi seperti His Tuhan. desire to be served and worshipped by other angels. Dia ingin dilayani oleh malaikat-malaikat lain His seperti Tuhan. desire to be adored and looked up by all Iya. creations of God. Dia ingin dipuji oleh malaikat-malaikat dan malaikat yang lain. Seperti Tuhan dia mau dihargai. Right? There's the defect in his character. Ini adalah efek dari karakter dia tadi. His own inner core, his real him is defective. Artinya kebenaran diri sudah keluar. Right? That's why no matter how talented he was, Karena itu bagaimanapun bertalenta dia, his character disqualified him. karakter itu sudah menghancurkan dia. That's why our text said, Karena itu Alkitab katakan, those who stand firm, orang yang berdiri kokoh teguh, be careful hati-hati. lest you fall. Kalau enggak kamu akan jatuh. Amen? Amin. Now you have talent. Sekarang kau punya talenta. God is using your life. Tuhan menggunakan hidupmu. Improve your character. Tolong tingkatkan karakter. Develop your character. Tingkatkan karakter kamu. Amen. Bagaimana? I supposed to preach about, amen, characteristics that a disciple needs to possess. Saya sebenarnya ingin bagaimana pemuritan itu menjadi karakternya yang bagus. Amen. You know what? As a disciple, you must be humble. Ya, sebagai seorang murid kau harus baik hati, rendah hati. You must be teachable. Kamu harus mau diajarin. You must be obedient. Kamu harus patuh. You must be open to the will of God. Kamu harus terbuka dalam kemauan Tuhan. You must be passionate in the ministry and in the things of God. Kamu punya rasa ingin tahu dalam ministrinya Tuhan. Can you say amen? Amin. You must be thirsty and hungry for God. Kamu harus merasa haus dan lapar untuk Tuhan.
Praise God, God is using our life right now. Puji Tuhan, ya. Tuhan menggunakan talenta kita sekarang ini. But we must be careful Tapi kita harus hati-hati. not to fall. Tidak jatuh. What will protect us? Apa yang akan melindungi kita? Apa yang akan melindungi karakter kita? What will protect us? Apa yang akan melindungi kita? Character. Karakter. Good and godly character. Ya, karakter yang ada dalam Tuhan. Talent will skyrocket you to the door of Bakat opportunity and success. akan membuat kamu pergi seperti roket. But it is character that will keep you in the ministry and success. Tapi karakter itu yang akan membuat kamu tetap dalam I karakter. close with this, number 3. Saya tetap dengan ini. Right. This is now the decisive point that we need to make Ini decision. adalah poin yang bagus untuk kita bikin keputusan. Choose character above talents. Pilihlah karakter daripada bakat. You know what? Many companies, Ada banyak perusahaan, they are not impressed with your records, high grades in school or experience. mereka nggak tertarik dengan kamu punya nilai sekolah dan upline lain. They are not so interested about your credentials. Ya, mereka nggak tertarik dengan report kamu. The reason why they have interview Kenapa mereka mewawancarai and they kamu ask question about you, dan bertanya tentang kamu? because they prepared questionnaire that will expose your character. Karena mereka sudah menyediakan pertanyaan yang akan menggambarkan karakter So kamu. even companies understand Walaupun sebuah perusahaan ini mengerti, it's easy to find talent, sangat mudah menemukan orang yang berbakat. but it is hard to find a person with a good Tapi character. sangat sulit untuk mendapatkan orang yang dengan karakter baik. Right? They know Mereka tahu if even a person, all right, not have so much talent, walaupun ada orang yang tidak punya talenta yang baik, but if that person has a good character, tapi kalau orang itu punya karakter yang that bagus, person is respectful, orang itu menghargai, teachable, dapat diajari, all right, obedient, patuh, they can develop talent. mereka bisa bertambah dengan They talenta. can improve talent. Mereka bisa ditingkatkan bakatnya. That's in the business world, Inilah dunia bisnis tadi. right? Even you, Bahkan kau juga. if you have a business, Kalau kau punya bisnis, you will not hire somebody who does not know how to listen. kamu nggak akan menyewa orang yang nggak akan dengar kamu. For example, Bang Hendra, Contohnya Bang Hendra. one day will hire an assistant in his business. Satu hari dia akan menyewa seseorang untuk jadi asistennya. And then Bang Hendra will said to him, Dan Bang Hendra akan bilang sama dia, okay, before I arrive, you must install the table, put the durian in Yeah. order. sebelum ini kamu harus buka tempatnya, harus taruh meja, harus taruh duriannya. But because that person doesn't have character, Tapi si orang tadi gak punya karakter yang baik, he will said, you must help me. dia bilang, kau harus tolong aku lah, gak You bisa only gitu. just paying me with this and Yeah. then I will do all the work. Oh, bayar aku segini aja, aku harus buat segini banyak kerja. Oh, Bang Hendra langsung main lah ya Bang ya. And they say, man, it's a big problem. Ini masalah yang besar. Amen. Because it lacks character. Karena itulah karakter tadi. A person who doesn't know how to cooperate, Ya, orang yang nggak bisa berkooperasi, right? To submit, bagaimana menghargai, to listen and to obey is a big problem. my Ya. friend. mendengarkan dan mematuhi adalah masalah yang besar. That's why one time I preached in a conference Karena itu ketika saya berkhotbah dalam satu konferensi in Quezon and also in Mandaluyong Bible Conference. di Quezon dan Mandaluyong, satu I konferensi, made this statement saya buat statement in my ini preaching. dalam khotbah saya. God doesn't need rebellious people. Tuhan nggak perlu orang-orang yang religius. No. God doesn't need, amen, talented rebels. Oh, oke, sorry Pastor. Tuhan tuh nggak butuh orang-orang yang berbakat. All right? What is the use of talent if that person is a rebel, doesn't know how to obey? Bagaimana orang-orang yang berbakat tapi nggak bisa menghargai, Will not receive teachings and instructions from you. nggak bisa menerima pengajaran dan instruksi. Can you say amen? Amin.
A disciple knows how to listen and to obey. Seorang murid tahu bagaimana mendengar dan patuh. A disciple is a student. Seorang murid adalah seorang pelajar. A person who is willing to be taught, to be trained, to be guided. Ya, orang yang mau diarahkan, orang yang mau diajari, orang yang mau dikasih tahu. You are not a true Christian if you're not a disciple. Kamu bukan seorang Kristen yang baik kalau kamu tidak menjadi seorang murid. Can you say amen? Amin. You will not learn if you are unteachable. Kamu tidak akan belajar kalau kamu tidak mau belajar. You want to learn? Kamu mau belajar, Be humble. rendah hatilah. Be teachable. Maulah diajari. It's a very good quality of a disciple. Itu sangat kualitas yang sangat sebagai seorang Amen. murid. That if a disciple has an initiative to do beyond your expectation. Ya. Seorang murid itu punya inisiatif bagaimana apa yang harus dilakukan. What I mean, you just expect of him this. You only Ya. Kalian mengharap orang itu expect segini at aja. this. But he do this. Ya. Oh, Kita mengharapkan dia gini ya, tapi dia buat ke segini. baik bang, baik. Good. Good. Right? So good. Amen. Now, John Maxwell. Sekarang John Maxwell. He's a famous author about leadership. Dia seorang yang sangat famous. Amen. If I recommend books about leadership, I recommend his books. Jadi kalau saya rekomendasikan kalian membaca bukunya John Maxwell. Amen. I have plenty of his books before. Amen. Yeah. About irrevocable laws of leadership, Saya punya banyak buku tentang kepemimpinan dari dia. the dynamics of leadership. Ya, dinamik leadership. So many good books about. So that's why if you are looking for a leadership book, I recommend Yeah. this John C. Maxwell. Jadi kalau kalian mau baca buku tentang kepemimpinan, baca bukunya John Maxwell. He said these words: Dia gini katakan. good character is more to be praised than outstanding talent. Ya, jadi karakter yang baik lebih terpuji daripada bakat yang luar biasa. Why? Kenapa? Why we should crave more for good character than talent? Kenapa kita harus punya karakter yang baik daripada talenta? Because talents can be trained and developed. Karena bakat bisa dilatih dan dikembangkan. You can teach talent. Kamu bisa mengajari orang berbakat. Amen. I teach drum to Hannah. Pendeta mengajarkan drum pada Hana. And now he's a good drummer. Dan sekarang dia adalah drummer yang baik. And he knows how to play instruments. Dia tahu She bagaimana knows how to bermain. play instruments. You can teach talent. Kamu bisa mengajari talenta itu. Right? Felix taught Wesley. Bang Felix mengajari Wesley. Oh, now Wesley is helping in the ministry. Dan sekarang Wesley sudah membantu dalam Amen. ministry Can lebih we baik. give a clap for Wesley? Ya, tolong beri tepuk tangan untuk Wesley. Hallelujah. Wesley. Right? Look at them. Lihat Wesley sekarang, tolong lihat. Amen. Wesley is helping now. Wesley sudah membantu sekarang ini. Woo. Thank you, Wesley. Praise God. Amen. You can teach talent. Kamu bisa diajari untuk bertalenta, berbakat. Amen. But character Tapi karakter is the primary foundation and the core of our being. adalah pondasi utama dari inti keberadaan kita. That's why we must desire character. Karena itu kita harus menginginkan karakter yang baik. Godly and good character. Karakter yang sesuai dengan Tuhan. Can you say amen? Amin. Hallelujah. You know, in the Philippines right now, Kamu tahu di Filipina sekarang ini, I am still updating of the current events happening in my nation. saya sedang mencari tahu apa yang terjadi dalam negara saya. And one time I hear the testimony Satu kali saya dengarkan kesaksian of a pastor seorang pendeta. that one time Dan satu kali when he was a missionary in the Philippines, ketika dia menjadi misionaris di Filipina, he found this boy. dia menemukan lelaki ini, anak lelaki ini. So poor, Anak laki-laki ini sangat miskin. hardly find money to buy foods to eat. Dia sangat susah menemukan uang untuk makan. And when he smiles, he's so ugly Dan di senyum dia sangat jelek senyumannya. because his teeth was broken. Karena giginya sudah rusak. His family was not able to bring him to school.
Keluarganya nggak bisa buat dia pergi ke sekolah because this boy's family is so poor. karena mereka sangat miskin. This missionary helped this boy, Misionaris ini menolong anak laki-laki ini, treated him as their own son, ya, membuat dia seperti anak sendiri, melayani dia seperti anak repaired sendiri, his teeth, memperbaiki giginya, right? Clothed him, memberikan dia pakaian, bring him to school, bawa dia ke sekolah, train him as a disciple. latih dia seperti seorang murid, Amen. Train him to become a pastor. melatih dia agar menjadi pendeta, And he become a powerful dan pastor. dia menjadi hebat sekarang ini. A very influential pastor. Sangat kuat dia sekarang, sangat mempengaruhi orang. Oh. And statistics said Dan statistik mengatakan the richest pastor. dia adalah pendeta terkaya. The richest pastor. Pendeta terkaya. He owned jets, Dia punya jet sendiri, helicopter, helikopter. not helicopter, helicopters. Nah, bukan satu helikopternya, banyak helikopternya. Right. He have his private army in the Philippines. Dia bahkan punya tentara sendiri. And they just finished the biggest indoor dome in Asia. Bahkan dia baru menyelesaikan indoor dome yang terbesar. Saya nggak tahu apa itu. A dome that has a seating capacity, correct me if I'm wrong, 50,000. Dome? Yeah, What is dome? it's a big dome, gym, Oh, dia bikin gym yang besar ya. that can hold, correct me if I'm wrong, around 50,000 people. Dia bikin 50.000 orang ya di sebuah gym itu. The biggest dome in Asia. Ya, jadi gym yang paling besar. He owns schools, businesses, McDonald's. Oh, so many Dia businesses. buat sekolah, dia buat banyak bisnis. Right? That's why I'm not a businessman. Karena itu saya bukan seorang I'm a pembisnis. servant of God. Saya adalah pelayan Tuhan. Can you say amen? Amin. I come here not to make business. Saya kemari bukan untuk bikin bisnis. For my business is to save people and bring them to heaven. Bisnis pendeta adalah untuk menyelamatkan orang. Train men and send them to the harvest field. Melatih orang-orang dan mengirimkan mereka dalam firman Tuhan. That's my business. Itulah bisnisnya pendeta. When I said business, that's my job, my work. Bisnis, maksud saya bisnis di sini adalah itulah kerjaan saya. Not to open McDonald's, Bukan buka McDonald right? Or buy real estate property. atau beli real estate. I give it to you. Saya kasih ke kamu. I give it to Jonathan. Saya kasih ke Jonathan. I give it to Albert. Saya kasih ke Bang I Albert. give it to Bang Hendra. Saya kasih ke Bang Mr. Hendra. Desi. Kak Desi. I give it to Rado. Kasih ke You Rado. do business. Bikinlah bisnis itu. Right? For my concern is precious soul. Ya, yang saya inginkan adalah, You know, his member around the world. kamu tahu apa yang di dunia This ini? pastor have 7 million members. Pastor ini punya 7 miliar anggota. But now, police is chasing him in the Aduh, Philippines. Mak. Tapi sekarang polisi sedang mengejar dia. Kenapa? Right? He is wanted in the Philippines. Dia sedang dicari-cari di Filipina. I think last 3 days, 2 days, his compound was raided by more than 2,000 police. Nah, sekarang ini dia sedang dicari oleh 2.000 polisi. Because Dicari. he have this private army. Imagine you're a pastor, then you have a private army. Oh, Bayangkan that's seorang- crazy. Bayangkan seorang pendeta punya tentara sendiri. Kan lucu kali ya. He has pile and pile of cases in the Philippines and in America. Dia banyak kali punya kasus di Filipina. And the worst, Dan yang buruknya, he claimed that he is Jesus. dan dia mengatakan bahwa dialah Yesus. Dia klaim dirinya dia tuh Yesus. Aduh. He claimed that he is the Son of God. Dia katakan bahwa dia adalah anak Tuhan. He is the Jesus of now. Dia adalah Yesus di masa sekarang And ini. his name is Apollo C. Kiboloy. Namanya Apollo. Kiboloy. Kiboloy. You Namanya can research Kiboloi. it in the YouTube. Coba cari di YouTube nanti Swini. Kiboloi. So crazy, Sangat gila. right? Very talented, Orang yang sangat berbakat, but no character. tapi nggak punya karakter. Ministry destroyed. Ya, ministrinya sudah menghancurkan dia. Police are chasing him. Sekarang polisi sedang mencari dia. President Bongbong Marcos put a bounty in his head.
put a price. If somebody will report to our president where he is living, 10 million will be given. Sampai Presiden Marcos udah berikan siapa yang menemukan dia dapat dikasih hadiah lah gitu He lah. is a high-profile criminal that is in chase. Dia betul-betul kriminal yang paling dicari, kriminal yang So paling dicari. talented, Orang yang sangat berbakat, but no character. tapi karakternya nggak punya, nol karakternya. I close with this. Go back to the text, Wesley. Right. Let him who thinks he stands Biarlah orang yang berpikir, dia take heed ya, siapapun yang menyangka dia teguh berdiri, lest he fall. hati-hatilah supaya dia jangan terjatuh. Amin. We're not perfect. Kita nggak sempurna. We have all mistakes, sins, and differences. Kita banyak dosa dan banyak hal-hal yang kesalahan yang kita buat. But we have to grow in our faith in the Lord. Tapi kita harus bertumbuh dalam iman kita. We must grow in our relationship with Him Kita harus bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. to become a person that God wants us to become. Ya, untuk menjadi orang yang diinginkan Tuhan untuk kita. Let's give God a clap Mari offering kita this. beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bow our heads, let's close our eyes. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Oh God, make us a people of character. Tuhan, buatlah kami menjadi orang-orang yang berkarakter baik. Oh God, oh God. Keep us, oh Lord God, with your integrity and righteousness. Biarlah kami tetap berintegritas dalam diri-Mu, Tuhan. Safeguard us Selamatkan kami, Tuhan. with your presence and with your words. Dalam hadirat-Mu dan dalam firman-Mu. Change our hearts. Ubah hati kami, ya Tuhan. Change our desires. Ubah keinginan kami, Tuhan. For character will protect us. Karena karakter itu akan melindungi kami. Character will keep us on the right track. Karakter itu akan melindungi kami dari segala kesalahan kami. Establish righteousness, O Lord. Yang membuat kami menjadi lebih baik. Establish righteousness Atau memberkati kebenaran kami. in our lives. Dalam hidup kami. Oh, we give you praise, oh God. Kami berikan pujian kepadamu. I want you to talk with God. Saya mau kalian berbicara kepada Tuhan. That God will safeguard your talent and with your ministry with character. Dan Tuhan akan memberkati kita dan melindungi karakter kita karena kita punya talenta. That not only you are talented, but you become a person of good character. Bukan hanya berbakat, tapi kita punya karakter dalam Tuhan. A person of a godly and honest character. Ya, berkarakter yang dalam Tuhan, yang jujur dalam Tuhan. Ooh, we give you praise. Thank you, Oh Lord God, Jesus. Give we me magnify. because I am a servant of you. Shiba mamande ribo I shikaraba. lost my character sometimes, Lord Jesus. We give you praise. We give you praise, oh God. I want you to talk with God as we sing this song. Mari kita bicara kepada Tuhan. I love you, Lord. All my life you have been faithful.
worship you, O God. Amen. I ask Brother Albert to close us with prayer. Amen. And also pray for our foods, bro. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Engkau telah hadir bertempat di hadirat Tuhan. Kami berkumpul ya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pulang sebentar Tuhan ke rumah kami masing-masing. Biar penyertaan-Mu Tuhan sehingga kami bisa sampai di rumah kami dengan penuh bahagia. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menikmati makanan yang Tuhan yang hamba-Mu sediakan di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau yang melipat kali gandakan berkat-berkat Tuhan kepada mereka. Biar Tuhan selalu menyertai dan memakai lebih lagi ya Tuhan hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Allah, nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kami. Sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Praise the Lord. Bro, how is Satria? It's okay now? No, Tuesday.